Bamada City, numéro 1 sur Almadia. Jossi Salamani, Galidou on the mix. Chakuya Katuni, Jigide Bila, Jigide Mamina, Otiti Balo, Natigide Chenete Sira. Jabara Bamana, Japua Buto, Chana Colete, Yachelu Wele, Chatobe Sira, Chana Colete, Chatena. Salut internet malé manden kaw ko basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jirenna kaw fo ka wal mando fo limini dantala tout sur balma kedo do agas 24 ya ambe nyogomolo dande do krengere nyana anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfé internationalement kata français la katabla ital la katabla allemagne na katabla turki la katabla jien fantan nani bela jelena anti katna sigilembe jien yoro ambaw fo ka wal mando fo limini dantala ni mali de nyaka mani tonyoni kololo kama ni degun kama degumi yalla bo jamana kono kana nanye jamana koka o kele halbi ambo degunde kono ambo torore kono ambo nyani de kono o kama ambe nyogombolo dande do anti kartinina nyode fo kuma koro toy dala maganye Chibakoroye gundo de Chibakoroye kodon de fangate dusute bara de do kewale de do kona kechogo de do ambe nyogombolo dande do big respect à vous ambe nyogombolo o temenen ko fe dossier mi mbora nye doni de expliquer dossier na odon nga mbena wala wiye ko sebe pour que ma chama ga sega family sur dossier nkunga nkoka parce que nya peli chama sur nye misasi chama sur comme nya fa wiye chogomi dab nko misasi ba chimba la mede menti jabi parce que otantene bolo nyere tumbe vaji de la ala ya kendo nanga yorola nsigira ndo na ma 20 minutes soro mais otabale ninte boka kuma parce que faso code do mais ko be na ke chogo de do dossier mi ni ministry ya labo ni mali autorité ya labo anti katinina kama katla kayira malien de ma ko dossier mi do dossier ya validé dossier officiel de do dossier officiel ye jume dossier mi mbora mali état fait mami ministry mi nyere sigilembe mali seben ko kungan koka ministry mi nyere tegebe mali seben kungan koka o ministry bolonna de do dossier mbora kunjumenda la fasi sabade do fe sabade do sabayi ye kelende labo ma ba fo ko ay fitike ama fitike o ama fitike de yere de yabla ni kundo de yabla ni hakilna do de yabla ni dalla do de non ta ma fitike de dossier ulu yere de dossier mbla pour que kaira malende na amago be nindela ninde kangake d'accord ambe nyogombolo nugo ko ate bo passeport la o ye kuma were nugo ko abedo dossier bela jelena o fana ye kuma were mais ne ba an nyiningani horonya e ka nyiningani dambe nina baji be rojme ngo nina baji be maldela machama be kuma ka fugo nina baji be français nina baji te français min be français ne bo kalama français min financer ne bo kalama français mun de financer français carte de financer carte mi
n'a bɛ komi navi ko a mana lama faransi y'o de financer maliyɛn denw ma pour que i ka fɛɛrɛ ɲini maliyɛn bɛɛ k'a ka carte sɔrɔ mais i tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛ de di maliyɛn denw ma an bɛ waati min na komi sisan faransi a y'o de financer o financeli kɔfɛ i y'o wari de ta k'a dun o de y'a to fichier b'a bolo fichier man kan ka sɔrɔ mɔgɔ bolo carte de kan ka di mɔgɔw ma plastique in de kan ka di mɔgɔw ma données bɛɛ lajɛlen bɛ plastique in kɔnɔ mais u b'u nɔrɔ k'a fɔ ko a données bɛ faransi a données tɛ faransi de données min bɛ faransi o données kelen de bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ye données jumɛn ye données min b'a yira k'a fɔ ko dossier min bɛ e bolo document min bɛ e bolo ne ka nina numéro ye min ye o données kelen in o tɛ faransi dɔrɔn bolo de o bɛ États-Unis a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o tɛ faransi dɔrɔn ye de mais données de base dossier bɛ taa données min kɔnɔ dossier bɛ dilan ni données min ye o bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ o sigilen bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ Mali yɛrɛ de bɛ dossier dilan o dossier ninnu dilanlen kɔfɛ pour que ka se ka vérifier vérification o bɛ sɔrɔ parce que i bɛ données transférer données min bɛ transférer ani données min bɛ modifier ani données min bɛ yɛlɛma i tɛ kelen ye données min bɛ yɛlɛma o bɛ Mali de kɔnɔ données min bɛ transférer o ye diɲɛ yɛrɛ sigi kan de ye même Faransi yan passeport bɛ maa minnu bolo yan ou bien nationalité bɛ maa minnu bolo Faransi kɔnɔna na yan i b'a sɔrɔ i ka données c'est-à-dire y'u ka données partager i ni diɲɛ jamana wɛrɛw cɛ i ka se k'a dɔn e ye français ou bien e tɛ français ye o de b'a yira n'u y'a da fɛn sanfɛ n'a y'a sɔrɔ i ka passeport tɛ foyi n'a y'a sɔrɔ i ye français de ou bien n'i tɛ français ye o ka se ka dɔn machine kɔnɔna na mais ani faransi bɛ se k'an ka données transférer ani faransi bɛ se k'an ka données yɛlɛma o ye nkalon de ye dɛ ne y'o fɔ aw ye depuis longtemps n ko données yɛrɛ yɛrɛ base yɛlɛma min bɛ se ka don données ko la pour que ka correction kɛ o base o bɛ Mali yɛrɛ de bolo o bɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ de bolo o données base o base o bɛ Mali de kɔnɔ mais mɔgɔw ko ko non ko données base k'o bɛ sɔrɔ faransi de données base tɛ faransi carte de bɛ dilan faransi yan carte min bɛ dilan yan o de tɔgɔ ye k'a fɔ ko plastique manalama in ka fɛn bɛ yɔrɔ jumɛn manalama in dɔrɔn de bɛ dilan faransi yan o de bɛ yan aw mana dossier min transférer kana yan pour que ka se k'a kɛ manalama in kan pour que navigo tɛ nin ye ta navigo tɛ nin yan nin navigo koku nin koku in de bɛ dilan faransi yan fo mɔgɔw ka se ka nin de faamu mais dossier bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ Mali de bɛ se ka dossier transférer a y'a dɔn nin manalama in kɔnɔ a bɛ dɔn nin manalama in kɔnɔ faransi yan de mais ani faransi de tɛgɛ dalen bɛ an ka données in yɛrɛ yɛrɛ kan a souci bɛ yɔrɔ min na o ye nkalon de ye o bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ o bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ mais données min transférer la ka na faransi yan o tɛ faransi dɔrɔn o bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ye jumɛn ye ni e ye aras 24 ye e ye sifuru joli ye i jamu ye jumɛn ye i tɔgɔ ye jumɛn ye i bɛ bɔ dugu jumɛn de la i bɛ bɔ région jumɛn de kɔnɔ o données base bɛ Mali yɛrɛ de bolo o bɛ malidenw yɛrɛ de bolo malidenw de bɛ k'o labaara hali n'a y'a sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw b'u bolo n'u bɛ k'o labaara Mali kɔnɔ mais a base yɛrɛ yɛrɛ bɛ Mali de kɔnɔ a tɛ diɲɛ jamana si kan a tɛ diɲɛ jamana si kan wa a tɛ diɲɛ yɔrɔ si o données o bɛ Mali yɛrɛ de bolo i bɛ se ka correction kɛ i bɛ se ka yɛlɛma bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ mais données min bɛ transférer kana faransi n'i taara préfecture la ou bien n'i taara yɔrɔw la ou bien waribila yɔrɔw la i b'i ka passeport minɛ k'a da fɛn kan o ye wajibi de o données tɛ faransi dɔrɔn dɛ awa a bɛ hali États-Unis n'i taara waribila yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ i y'a bila ni passeport de i b'i ka passeport minɛ k'a dɔn machine kɔnɔ fo de don ou bien fɔ tɛ maliyɛn de don ou bien maliyɛn tɛ chiffre min b'a kan est ce que ani chiffre min données transfert la est ce que kelen de don wa mais faransiw tɛ se ka modification foyi kɛ anw ka nina ko la i tɛ se ka modification foyi kɛ anw ka passeport ko la i tɛ se ka yɛlɛma foyi don anw ka fɛn na hali passeport min don n'u ko k'a bɛ ka dilan passeport koko de bɛ dilan yan dossier de bɛ transférer kana yan pour que i ka se k'a dɔn koko kɔnɔ o de bɛ faransi yan o de bɛ faransi yan données de bɛ transférer kana a e taara passeport de la o bɛ passer yan n'a donna koko kɔnɔ ka ban Mali yɛrɛ kan ka signature ni taamasiyɛn minnu don a la sisan i bɛ tila k'a lasegin hali k'a sɔrɔ e bɛ baara la faransi yan k'a lasegin ka taa an ka administration na Mali kɔnɔ a tagalen kɔfɛ Mali kɔnɔ Mali de b'a lajɛ sisan e bɛ région jumɛn de la e bɛ cogo jumɛn de la sisan i kan ka signature ni tampon minnu k'a la i b'o olu k'a la mais a koko o bɛ dilan jamana kɔ kan komi jamana dɔw tun bɛ yen o tun b'an ka passeport dilan ka kɔrɔ cogo min mais données yɛrɛ base o bɛ Mali yɛrɛ de kɔnɔ parce que Mali de b'an ka données ta k'u transférer donc nin ye nin ye a ye nin don nin ka dossier kɔnɔ donc koko de bɛ dilan a la sisan mais koko tɛ ka dilan anw ta la parce que koko wari donna ka ban maa minnu kan ka koko in baara kɛ n'o de tɔgɔ ye k'a fɔ plastique o wari financelen kɔfɛ pour que ka se k'a dɔn maliyɛn dɔw hakɛ ye jumɛn ye parce que n'a danna fichier dɔrɔn de la mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si hakɛ dɔn fichier bɛ se ka bin e bolo bi a bɛ se ka jɛni bi a bɛ se ka bila ji kɔnɔ bi a bɛ se ka tunu i la yɛrɛ mais n'a y'a sɔrɔ a plastique laman de dɔn ta donc i y'o de financer en tant que ni nin b'i bolo tununi t'a la ni nin b'i bolo ɲigini t'a la ni nin b'i bolo traumatisel foyi t'a la foyi tɛ se k'a to fana ni nin fana bɛ tiɲɛ i bolo ni nin bɛ tiɲɛ i bolo yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ daliya dɔ de y'a to a tiɲɛna i bolo o daliya kelen in b'a sɔrɔ fana nin koko kelen in fana dalen bɛ yen n'i taara demande kɛ o koko bɛ ta ka d'i ma
donc kɔku dɔrɔn de bɛ dilan faransi yan données min bɛ faransi yan mɔgɔ minnu passeport b'u bolo n'u taara préfecture la i b'i ka passeport minɛ i b'a da parce que déjà e ka passeport dilanna a kɔku dilanna faransi yan de a kɔku dilanna cogo jumɛn de la mali ye e ka dossier ta ka transférer kana faransi yan mais faransi tɛ se ka modifier dɛ mali de bɛ se ka modification k'a la mali de bɛ se ka correction k'a la mali de bɛ se ka fɔ nin de ye ka chiffre ye chiffre min bila i ka kɔku kan chiffre min b'i ka passeport kɔnɔ o chiffre kelen min b'i ka passeport kɔnɔ dɛ o chiffre kelen o de dilen bɛ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw ma diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a yira k'a fɔ ko i ka passeport tɛ fɔ i ye maliyɛn den de ye nin de ye i ka numéro ye i ka numéro d'identification ye nin de ye tɔgɔ ye nin de ye jamu ye nin de ye bɔyɔrɔ ye mais ani données yɛrɛ base yɛlɛma min kan ka k'a la ka nin supprimer ka nin bɔ yen ka nin bila place la o bɛ mali yɛrɛ de bolo o source bɛ mali yɛrɛ de bolo n b'o fɔ ko nɔgɔ bɔ la pewu o source bɛ mali de bolo o fɔlɔ ye jumɛn nina min bi n'u bɛ k'a fɔ a bɛ don dossier bɛɛ kan n bɔra o dɔn na n ko mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ n ko olu ka dossier ko i ka bila kɛrɛfɛ olu ka dossier ko banna ye cogo jumɛn de la olu ka dossier banna ye parce que mun na i t'a correction kɛ i y'a lajɛ ko faransi dɔrɔn de bɛ ka kɛlɛ kɛ hali faransi min bɛ ka kɛlɛ kɛ maa dama dama hakɛ min bɛ bɔ o maa man ca o maa man ca yɛlɛma tɛ se ka kɛ ka da la maa dama dama min bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ tɔɲɔ kɔnɔ c'est comme radio jɛka fɔ delila k'a fɔ ko maa 60 de b'a gɛlɛya kɔnɔ k'olu de taara consulat minɛ k'olu de taara mankan la consulat kɔnɔ bon o maa 60 min bɛ yen yala loi bɛ se ka yɛlɛma o kama wa i ko Europe bɛɛ lajɛlen na Europe dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na Faransi dɔrɔn de b'a kɛlɛ la ni Faransi dɔrɔn b'a kɛlɛ na et puis Faransi fana kɔnɔna na maa dama damaw de bɛ yen minnu murutilen don pour que ka se ka kɛlɛ in kɛ o maa dama dama ninnu sariya tɛ se ka yɛlɛma olu kama mais olu b'u da don sariya ko kuma la ne tɛ n da don o la parce que ka da la député minnu bɛ bi olu nommé na de olu mana sariya hukumu kɔnɔna na élection ma kɛ ko olu la sigi olu bɛ ka baara kɛ ni sarti de mais tɛ ka baara kɛ ni sariya ye an ka jamana constitution an ka jamana sariya a sariya si tɛ yen n'u bɛ se ka min valider a sariya foyi tɛ yen min b'u bolo n'u bɛ ka baara kɛ n'a ye i bɛ ka baara kɛ min ka d'u ye parce que fanga b'u bolo i bɛ ka baara kɛ ni fanga de ye mais i tɛ ka baara kɛ ni loi ye fanga ye jumɛn ye ka da la olu bɛ jɔyɔrɔ min na ye sɔrɔ ni fanga de ye m'a sɔrɔ ni sariya ye bon o sariya hukumu kɔnɔna na olu bɛ na n'u ka loi de o loi de bɛ appliquer maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de kan i sɔnna i ma sɔn loi kelen de bɛ appliquer c'est pour cela que i y'a yira ministre ko n'a taara 2 semaines a b'a lajɛ mun de wolola kɔnɔ min wolola kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko nina tɛ se ka bɔ a la parce que maa dɔw bɛ yen minnu fana balo bɛ nina kɔ la maa dɔw bɛ yen minnu balo bɛ nina ko ni passeport ko jɔyɔrɔ ko ani trompeli kɛra maa minnu ta la ni maa minnu taara dɔ b'u si la ko a man kan ka bɔ a la a ka to a la de mais a bɛ to a la ni daluya jumɛn ye nina numéro ko tɛ changer donc ni nina numéro ma changer a ye lamɛn kosɛbɛ c'est très important o de y'a to a bɛ ka weleli min nimisasi minnu kɛ o tan tɛ ne bolo k'a fɔ ko n baw bɛ report dɛ n y'o de fɔ n ko n bɛna video k'a kan bi ni ala sɔnna ni n dɔnna nina numéro tɛ bɔ a la o kɔrɔ ye de maa minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ je dis je répète ni mɔgɔ min y'aw nɛgɛ k'a fɔ ko nina bɛ to a la ni nina tora a la i bɛ solution sɔrɔ a la solution ye jumɛn ye n'u bɛ se ka solution sɔrɔ a la minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ pour que fɛɛrɛ ka ɲini olu ka gɛlɛya ka changer o solution ye jumɛn ye o fɛɛrɛ t'u bolo fɔlɔ parce que i mana n'o fɛɛrɛ i nana ni fɛɛrɛ kɛlɛ min ye nina de bɛ to a la awa nina tɛ se ka bɔ a la ka sababu kɛ maa caman t'a kɛlɛ la maa dama damaw de bɛ yen bon maa dama dama minnu bɛ yen olu bɛ bɔ malidenya la dossier yɛrɛ tɛ olu la document yɛrɛ tɛ olu la fɔlɔ o ye kelen ye filanan ni nina numéro tora a la k'a fɔ ko maa minnu bɛ jamana kɔ kan hali n'a sɔrɔ ministre de y'o fɔ hali n'a sɔrɔ président Asimu yɛrɛ de y'o fɔ k'o kuma in tɛ tiɲɛ bi o kuma in tɛ sini ye bi ne de bɛ k'a fɔ je dis je répète ne nin ka prévu de don ni n ka daluya de don ni Asimu ko bi ko an bɛ se k'a kɛ maa minnu ye dɔ b'u si la maa minnu taara asile demandé maa minnu défaut wɛrɛ mun b'u la nina numéro bɛ to a la mais an bɛ solution sɔrɔ a la k'o solution fɔlɔ ye jumɛn nina kelen in tɛ an bɛ nina kelen min kɛlɛ la ko a ka bɔ passeport la n'o nina n'u y'o de appliquer o bɛ passer cogo jumɛn de la passer cogo t'a la parce que o chiffre in ye chiffre 10 de ye chiffre 10 in i mana compenser diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ toujours a b'i ka dossier kɔrɔ de labɔ n ko o kɔrɔlen de y'a to maaw ka dossier kura bloquera o kɔrɔlen de y'a to maaw ye dossier min ta yan maaw ye données min ta yan maaw mako b'a la pour que ka baara kɛ ni document min ye Faransi yan Allemagne Italie Espagne Turquie maaw b'a fɛ ka baara kɛ n'o dossier min ye o dossier kelen o chiffre kɔrɔ min bɛ yen ani chiffre kura i tɛ kelen ye mais mun de nan'u kɛ kelen ye ɲɛfɛ n'u bɛ taa bloquer ɲɛfɛ fɛn wɛrɛ tɛ o parce que ka sababu kɛ nina numéro dɔrɔn de la numéro yɛrɛ sɛbɛnlen bɛ e tɔgɔ ni jamu ni si de la empreinte ko tɛ dɛ o nina numéro mais ko nina numéro bɛ se ka yɛlɛma mun de y'a to i t'a yɛlɛma parce que i ka intérêt t'a kɔnɔ i ka intérêt t'a kɔnɔ intérêt min b'a to n'u bɛ se ka yɛlɛma i ka intérêt t'a kɔnɔ i ka nafa t'a kɔnɔ i t'a fɛ ka yɛlɛma n'o tɛ a bɛ se ka yɛlɛma munna ni maaw bɛ taa business sira fɛ n'olu tɔgɔ bɛ yɛlɛma munna ni maaw taara ka miliyɔn sara ka 500 sara n'olu tɔgɔ bɛ yɛlɛma o b'a yira maliyɛndenw na n y'o de fɔ aw ye n ko a ye kunun sa a gɛlɛya b'aw de kan a tɔɔrɔ b'aw de kan n'a donné base tɛ Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a base bɛ Faransi yan de
muna munu beta business sira fɛ olu ta bɛ se ka yɛlɛma pour quelle raison raison ye jumɛn o b'a yira k'a fɔ i b'u ka intérêt de nɔfɛ mais i mago t'a la k'a fɔ ko jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ surtout jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ i ka se ka basigi sɔrɔ a kɔnɔ minnu b'a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔ kɔnɔ jamana ko kan olu ka hɛrɛ ni basigi sɔrɔ a kɔnɔ i mago t'o la i mago bɛ mun de la anw yɛrɛ ka intérêt personnel anw yɛrɛ ka nafa parce que anw de bɛ ka baara kɛ n'anw ye nin décision ta jamana kɔnɔ sisan hali minnu yɛrɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la an ka sara t'an bɔ mais an b'a fɛ ka min sɔrɔ ka sara ka fara sara kan parce que o ye Mali yɛrɛ kɛcogo de peuple bɛ t'o sira fɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ t'o sira fɛ mais n'i y'a jamana ɲɛmɔgɔw bɛ t'o sira fɛ fɛn wɛrɛ t'o anw peuple de ye jamana ɲɛmɔgɔw bila o fana sira fɛ parce que bɛɛ ko ko n bɛ taa business sira fɛ bɛɛ ko ko n bɛ taa dɔɔni di bɛɛ ko ko n mago b'a la n t'a ka ɲɛ sisan n bɛ 100 di n bɛ 20 di mais i t'i yɛrɛ faga pour que ka wuli ka kɛlɛ kɛ ka i cɛsiri ko i ye jamanaden ye i mago de b'i ka sɛbɛn na pour que i ka se ka baara kɛ mais i bɛ Ala minɛ ka taa million ni million 2 don a da fɛ kɛrɛfɛ en tant que n'o bɛ ka kɛ solution yɛlɛma bɛ k'a la yɛlɛma tɛ k'a la o en tant que n'o bɛ ka kɛ est ce que o bɛ so k'a fɔ ko données de base kura min bɛ yen k'u b'o labɔ ka baara kɛ n'o ye pour que bɛɛ mako ka ɲɛ i t'o labɔ tugun kɔrɔlɛ min bɛ yen n'aw bannen b'a la kɔrɔlɛ min bɛ yen n'aw bɛ ka kɛlɛ kɛ kɔrɔlɛ min bɛ yen n'aw b'a la k'a fɔ o de y'aw détruit aw ka baaraw tiɲɛna o de kama aw ma se ka passeport sɔrɔ o de kama o kɔrɔlɛ kelen in de bɛ yen i b'o de bila marché la toujours k'a yira aw la k'a fɔ nin kɔrɔlɛ nin nina min bɛ yen n'aw ko k'aw t'a fɛ nin nina min bɛ yen n'aw ko aw ka bɔ passeport la a tɛ bɔ passeport la tugun a kɛra jɔn na a kɛra jamanadenw de la jamanaden minnu sigilen don n'u tɔɲɔnen don jamanaden minnu bɛ ɲani kɔnɔ jamanaden minnu bɛ souffrance kɔnɔ mais o jamanaden ninnu de fana bɛ taa business sira fɛ en tant que n'aw bɛ taa business sira fɛ ni dɔ sɔnna dɔ tɛ sɔn parce que n'a wari sɔrɔ olu de b'a tila mais minnu yɛrɛ bɛ ɲɛmɔgɔya la à la base olu tɛ anw bɛ fɔta min fɔ i bɛ da ɲɛ k'a lamɛn de mais i tɛ baara kɛ n'a ye i bɛ baara kɛ ni fɛn jumɛn de ye maa minnu yɛrɛ tɛgɛ bɛ baara in kɔnɔ olu mɔgɔ kelen ninnu de bɛ nkalon sira u la olu mɔgɔ kelen ninnu de b'a yira k'a fɔ ko données bɛɛ bɛ faransi de mais or que a bɛ faransi yan de a tɛ faransi yan o n'a bɛ faransi yan e bɛ se ka taa business sira fɛ cogo jumɛn de la k'a fɔ o données kelen ka transférer faransi yan k'u ka yɛlɛma don a la o yɛlɛma bɛ don a la cogo jumɛn de la n'i yɛrɛ nege ni fugariya ten o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la o tɛ kɛ o bon nina min filɛ nin ye o chiffre tan maa minnu taara business sira fɛ dɔw bɛ minnu ta falenna a falenna cogo jumɛn de a falenna ni wari de intérêt personnel a falenna n'o de mais a ma falen jamana yɛrɛ kama a ma falen jamana yɛrɛ fana taa ɲɛ kama Mali bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli en tant que n'an ma nin bila an tɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ an minnu yɛrɛ taara business sira fɛ aw bolo aw lafiyara de yan aw bolo aw ye hɛrɛ de sɔrɔ a la aw ye basigi de sɔrɔ a la a conséquence bɛ ɲɛfɛ dɛ ne tɛ kuma o kan bi dɛ n tɛ n da don o yɔrɔ la bi dɛ bon ni na chiffre ta in bi o de ye bɛɛ bloqué ye jumɛn ye i tɛ se ka passeport sɔrɔ en tant que i ye nina kɛ ka kɔrɔ nina kura min n'i y'a kɛ jamana ko kan a tɛ passé i bloquélen don o bloquéli sababu ye jumɛn ye chiffre tan wɛrɛ min b'i bolo yan o chiffre tan in b'a yira k'a fɔ ko chiffre tan wɛrɛ b'i bolo bon n'o chiffre tan min b'i bolo pour que fɔlɔ i k'o chiffre tan in supprimer ka bɔ yen si ko tɛ de si ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛlɛma chiffre ninnu de b'a to ni maa bɛ bloqué hali bɛ ka empreinte min fɔ empreinte da ɲɛ kan i bolo dɔrɔn da mais a tɔ bɛɛ bɛ sɛbɛn de o n ko dossier bɛɛ bɛ sɛbɛn de ni empreinte tɛ dossier bɛɛ bɛ sɛbɛn de mais mun y'a to minnu bɛ taa business sira fɛ mun de b'a to n'u b'u ka empreinte fana supprimer ka bɔ yen mun de b'a to n'u bɛ yɛlɛma don u ka ko la parce que i bɛ wari de sɔrɔ a la i bɛ fɛn sɔrɔ fɛn min na i t'a fɛ a ka dabila maa minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ olu t'a fɛ fana ka wuli olu t'a fɛ ka engagé pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ka yira autorité la an bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ o de y'a to i y'a yira sisan ka lajɛli kɛ ka lamɛnni kɛ k'a lajɛ Europe yɛrɛ kɔnɔna na nin kalo 6 in kɔnɔna na ou bien nin kalo 9 in kɔnɔna na nin san kelen in kɔnɔna na maa minnu bɛ nin kasi la maa minnu bɛ nin mankan na maa minnu bɛ ka bɔ Ala ma don o don ko a tɛ maa bi wɔɔrɔ bɔ donc ce n'est pas la peine n'an b'a bɔ a la a tɛ bɔ a la a bɛ to a la numéro tan in fana de bɛ to a la yala ni numéro tan in tora a la e dalen b'a la comme i bɛ sa cogo min nin chiffre tan min filɛ nin ye a ye n kɔnɔ tan dɛ nin chiffre tan min filɛ nin ye n b'a daluya d'aw ma dɛ nin chiffre tan min filɛ nin ye n'a bɛ ka mɔgɔw bloqué o tɛ passé ni na nana a bɛ to passeport la a bɛ don carte consulaire la o ye kelen ye mais aw yɛrɛ ni Ala taala cɛ est ce que o chiffre tan kelen in bɛ se ka taa tugun pour que ka maliyɛndenw kunna wolo n'a ye jamana kɔ kan tugun wa a tɛ se ka kɛ daluya jumɛn de la toujours a bɛɛ ye blocage kelen de parce que a bɛɛ ye nina de n'i y'a mɛn ko nina chiffre dɔrɔn de don mais aw bɛ données kura de créer données kura min bɛ chiffre tan ni kelen na ou aw bɛ données kura créer données kura min ye chiffre 9 ye nin de bɛ se k'a to Mali kɔnɔ Mali ko kan bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ en tant que n'aw ma chiffre tan in de bɔ yen k'a kɛ tan ni kelen ye ou bien aw ka chiffre tan in aw ka yɛlɛma k'a kɛ numéro 9 ye mais o bɛ taa cogo jumɛn de la aw bɛ se k'aw ka dossier sɔrɔ cogo jumɛn de la sɔrɔ cogo foyi t'a la n bɛna misaliya d'aw ma nin yɔrɔ la tan a ye n kɔrɔ tan
un gonotade dossier de Bemboloya nina ko kambeno dossier mbeno rempli kabla katla ko dossier kele rempli tout kabla ni yo rempli kabla be résultat min be jabu min dimba yirawla voilà on y a benina mbena fulana crier attends Anyabe ni dossier là afle mbena ni dossier fulana crier kairawla ka fuko sifurta inte passé ni mali autorité ya unege chogo sifurta mimbe nina kabilla ha te passé ikake sifuru konto be ka ke sifurta ni kelenye no yake tani kelenye no kera aninina sifuru mi no tumbe ka kro etena nyonye no yake sifuru konto aninina do intena nyonye ka fuko abe ma bloquer donner munu ba obolo ya donner on beta en charge complètement solution foi on beta en charge mais en tant que nous mo donner des crier nous ko donner des bashi kurami ko donner des bashi kurami be ba fe ka barake no de yo nous be barake no be wolo résultat mi na hotel de go meno ira ya sisa ate go chela ate go musola de en gonota Aladje, a te passé. Aladje, a quoi te passé? Bon, n'inte passé. Na ko ka nina koro de toy. Chifru koro inde toy. Comme mauma ko ka dilano e halbi. Ko chifru koro kele inde be. Mais on veut passer choco du de la flé. Hein? A ko vous avez renommé. Vous avez rénové niveau dossier. Composé des étapes. Ko desa nyeni dossier nyeni créer kateme. Ni dossier mba kono kaba. Fonka dossier wéré de créer ou bien ka chiffre wéré fraka ou bien ka chiffre wéré boala pour que ani dossier do in kana nyonye no kera be seka donga ordinateur kono. Ala jade a bloquer l'un des fleni a te passé. D'accord. Ala jade mba fait ka changement do ala mena irawlaw afle. Ala jade bon, changement flé ka do ala si sande. E ka laje 17 be doit la fait là 2 na 18 ba la fait là mais nin tunya beke 18 est-ce qu'il a be passé a te passé c'est pour ça que ma be ka bloquer ninke choko de là ibise ka yelema do ala bon ne ni yelema c'est ça ni yelema na nimbana yo mais nin tunya be to donner kelen de là est-ce que donner kelen be son cadeau ordinateur yin kono wa ate do akono c'est pareil c'est la même pareil ibe ka barake ordinateur la chogomi ibe informatique do chogo amfana be informatique do ninke chogo ndela beka isayi ka appareil la beka isayi ka téléphone be munum bolore aya isayi ka téléphone na doro e ka ni te sega ha dossier re créa kono e ka laje ka togo fla sebe togo fla a beka ke kelenya be sebe togo ka ke kelenye e ka kelen do kono ka fuko be flana ndo kono ate passe aba yere la ka fuko ate sega ki menia cliquer abe do nyelema ka chiffre do faraka ou be ka chiffre do boala pour que akasega do kono non tate passe kono tiabu yanda nindelaw Malibe nindo katemeneni e bela jelenka neni emi ba kilela malibe nindo bon en tant que ni sifuru make konontoy sifuru toujours est-ce que aw be sega papier sur tugwa parce que aw tise passeport sur en tant que nini na be nini na kelembe har nu ya bo passeport la toujours kana bla carte consulaire la o kelende do o dia to ikoko ita fe ka corruption ke ita fe mo mu ba gele ya kono pour que ku deme ibesu ka dossier sur tugwa mi yo fo clairement imodogo amu ba kele ya kono changement na douala dossier mbolen ko fe dossier mi na be mbolo ya yemi fo akono odedo parce que kaira ka fo ko mo chamanta kelela italien munu ndalembe ko lu ba kelela kunu ba kelela yoro djume ko mali autorité yere ko ma chamanta kelela ko français doron de ba kelela Italie ta kelela Allemagne ta kelela Espagne ta kelela Turquie ta kelela français mi fana de do mo damadaw de be ite ma kemebo munu ba kele doron na munu yere fana ba gele ya kono bon ka soro français a 60 000 et quelques personnes. D'ailleurs, tu as fait 24 de 60 000 et quelques personnes de Dalembe français. Mimba torona kololo kono. Mais nous koko comme madame drone de français. Murumba kelela te bela. Loi te sega yelema olu kama ibe loi ko fonete ndado la parce que lui était ka loi la batoli était sérieux ko. Mais nous ko loi ko mala sauma kechola. Bon loi te sega yelema o kanka. Aw be sega munde ka aw be perdi mali denya de lawa. Aw be perdi ko passeport ou de lawa. Aw be bom mali denya de la parce que har nous ya bo passeport la bi ka nina imbo passeport la. Nous ko ku te numéro inke
sifuru nke sifuru kɔnɔntɔn ye aw tɛ se ka carte consulaire sɔrɔ n'u ko ko i tɛ se ka kɛ sifuru 11 ye aw tɛ se ka carte consulaire sɔrɔ parce que toujours a bɛɛ donné kɔrɔ de ye a bɛɛ donné kɔrɔ de hali n'u y'a jigi kana bila carte consulaire de la ko y'a bɔ passeport la e bɛ passeport sɔrɔ cogo jumɛn e yɛrɛ ni Alahu Taala cɛ nin dossier min a bɛ min fɔ e bɛ se ka passeport sɔrɔ cogo jumɛn la k'a sɔrɔ yɛlɛma ma don nin dossier in na ni yɛlɛma ma don nin na de aw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la n'i y'a mɛn a ka bɔ passeport la dɔrɔn bon n'a bɔra passeport la kana k'a fɔ k'u bɛna don carte consulaire la o carte consulaire toujours fo yɛlɛma de ka don a la parce que base kɔrɔ min bɛ yen o de nana ni tiɲɛni ye base kɔrɔ min bɛ yen mɔgɔw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bon ni mɔgɔw b'o kɔlɔlɔ kɔnɔ ni journalistes bɔra ka kuma n'u ka médias bɔra ka kuma n'o yɛlɛma bɛ don a la an b'a fɛ ka n'a don carte consulaire de la aw bɛna don carte consulaire la toujours o données kɔrɔ de bɛ yen yɛlɛma ma don données kɔrɔ la an mana ni base kura ye donc mais n'i taara business sira fɛ yɛlɛma bɛ don a la parce que i b'i ka données supprimer ka bɔ yen an bɛ se ka to nin kɛcogo la 60 000 personnes bɛ jamana min kɔnɔ a bɛ jamana kɔ kan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi yan olu bɛɛ bɛ se ka taa business sira fɛ cogo jumɛn de la i ka jamana kama n'u tɛ se ka wuli ka kɛlɛ kɛ n'u yɛrɛ fɔ n'an taara business sira fɛ bon aw minnu bɛ taa business sira fɛ aw bolo k'a fɔ ko aw kunna wala de yan aw bolo k'a fɔ aw ka données sɔrɔla i sɔrɔla lafiya de kɔnɔ n'o i taara i yɛrɛ de kun masuli i taara i yɛrɛ de mago sa parce que i y'a yir'a la de i tɛ maliyɛnden ye i y'a yir'a la de ko jamanaden t'i ye i y'a yira tugun ka tila k'a fɔ minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ aw nɔ de don et puis a y'aw yɛrɛ tugu de parce que i y'a fɔ k'a da nin yɔrɔ in de kan n'i y'a ye an t'a bɔ a la o données kɔrɔ in de bɛ to yen a y'aw yɛrɛ tugu de mais aw y'aw yɛrɛ tugu ka da kun jumɛn de kan mais Mali autorité waati dɔ la i bɛ change dɔw la bɔ change minnu nafa yɛrɛ t'u la hali denmisɛnninw bɔ ko dɔ waati dɔ la ka tɛmɛ u kan fɛn fɛn bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ a sɔrɔla autorité yɛrɛ de nɔfɛ o maire kelen ninnu b'aw bolo i bɛ baara la i tɛ baara la i bɛ yen o juge kɔrɔ ninnu bɛ yen o avocat kelen ninnu bɛ yen mais olu tɛ attaquer parce que faama tɛ faama kelen Mali kɔnɔ faama tɛ bila faama contre la Mali kɔnɔ ni faama ye ko kɛ ni ko bɛnta tɛ yen a y'a kɛ e fantankɛ min na e de b'a conséquence ta o kɔrɔ ye de anw minnu b'a keleya n'a tɔɔrɔ kɔnɔ aw yɛrɛ de b'a conséquence aw yɛrɛ de b'a assumer a tɔɔrɔ y'aw yɛrɛ de ye a gɛlɛya y'aw yɛrɛ de ye aw y'aw yɛrɛ tugu ka dɔ b'aw si la ko état ma kɛ or que état de ye wolosɛbɛn dilan k'a d'aw ma état de ye carte consulaire dilan k'a d'aw ma état de ye fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ k'a d'aw ma bon o état kelen lasigiden minnu y'o labɔ k'a d'aw ma état ka tila ka aw kɛlɛ ko olu tɛ yen n'an bɛ sariya jamana la k'a fɔ k'an bɛ ka baara kɛ ni sariya sariya min bɛ diɲɛ kɔnɔ est ce que aw kan ka kɛlɛ yɛrɛ wa aw kan ka kɛlɛ yɛrɛ wa bon maliyɛn fanba sigilen don nin kɛcogo de la faamaw ko a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ parce que waati waati n'an ni ministre kumana waati waati n'an ni ambassade kumana waati waati n'an ni consul kumana maaw b'u sigi de si tɛ muguman kɛ maaw b'u sigi de ka lamɛnni kɛ an ka sigi ka résultat kɔnɔ don o don aw de sigilen don ka jaabu dɔ kɔnɔ don o don aw de sigilen don ko maa dɔw taara rencontre la n'an bɔra rencontre la an bɛna ni jaabu min ye tugun aw b'aw sigi k'o résultat jaabu de kɔnɔ jɔn de bɛ retard la aw de bɛ retard la n y'o fɔ n delila k'a fɔ video dɔ la an ni ministre ka ɲɔgɔn ɲɛ la n ko ministre ko k'aw ka tan d'a ma mais aw bɛna tan min d'a ma k'a fɔ ko aw sigilen don aw man kunnen don maa minnu b'aw dɛmɛ olu tɛna aw dɛmɛ o caman bɛ bɔ aw kɔ parce que kɛlɛ ni kɛlɛ wulila kɛlɛ man kan ka jɔ kɛlɛ bɛ sɔfɛ waati min de o de ye kɛlɛ ta waati ye wa o de ye ko ɲa waati ye mais ko bɛ sɔfɛ waati min ko bɛ giri waati min n'u kumana n'aw ye dɔrɔn aw bɛ n'aw sigi k'a fɔ ko wayi k'an k'u kɔnɔ an k'u lamɛn an k'u kɔnɔ k'u lamɛn o wolola kɔlɔlɔ min na nin de don e min sigilen don hali bi k'a fɔ ko aw ma kunnafoni sɔrɔ a la ko kunnafoni tɛ Mali état bolo bi Mali autorité bolo bi fo i ka bɔ de ka document officiel dɔ de bila an ye chiffre kɛ chiffre 9 ye pour que ani aw ka azi minnu b'aw bolo yan olu ka se ka bɛn ɲɔgɔn na sinon nin chiffre minnu bɛ bi nin nina chiffre minnu bɛ bi nin nina kɔrɔ min bɛ bi an'aw ka données minnu b'aw bolo yan bi données kura minnu b'aw bolo yan bi i tɛ se ka ɲɔgɔn ta de taacogo foyi t'a la ni taacogo tun b'a la aw tɛ bi sɔrɔ ni taacogo tun b'a la an tun tɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ o ni taacogo yɛrɛ tun b'a la mankan yɛrɛ tun t'a la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mais n ko ma se ka composer i ma se k'o chiffre kelen in de ta pour que ka se ka baara kɛ n'o ye ka dɔ in supprimer ka bɔ yen toujours aw bɛ taa bloquer minnu ye passeport kɛ i bɛ ka bloquer an minnu mago bɛ nina la aw tɛ k'a sɔrɔ ko nina kɔrɔ bɛ a bɛ chiffre ko in de bon o chiffre ka yɛlɛma ka kɛ 9 ye n'u b'a fɛ ka hɛrɛ di maliyɛndenw ma jamana kɔ kan diaspora ma jamana kɔ kan o bɛ chiffre ka kɛ chiffre 11 ye mais a ma kɛ 11 ye a ma kɛ 9 ye a bɛ passer cogo jumɛn de la toujours aw bɛ base kelen in de kan aw de perte la aw minnu b'a tɔɔrɔ kɔnɔ n'aw sigilen don n'aw bɛ kasi la n'aw bɛ fɛn wɛrɛ la an bɛ lamɛn na fɛn wɛrɛ tɛ a kɛra jɔn na a kɛra aw de la toujours ni perdibaga bɛ yen aw de perte la ni Mali état k'a fɔ ko mago bɛ jamana la kalan tɛ o ye kalan na o kalan de sababu y'a to y'an ka jamana détruire nin kɛcogo la kalan de sababu y'a to an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ maa minnu bɛ taa business sira fɛ n'a b'a k'u ta dilan ni jamana ko de don k'a fɔ ko Mali kura ko de don ko an b'a fɛ jamana in ka kɛ jamana kura ye a ka kɛ Mali kura ye Mali min
kɔrɔlen min tun bɛ yen n'an y'o gɛn ka bɔ yen yanni maaw ka taa business sira fɛ o pour que aw ni jamanadenw ka bɛn aw ni jamanadenw ka don da kelen ka bɔ da kelen fɛ jamanadenw ka se ka soutenir ka sɔn aw ye mun de bɛ na n'o ye aw bɛ fɛɛrɛ de ɲini données kɔrɔ min bɛ yen aw b'o supprimer ka bɔ yen n'aw tɛ se k'o supprimer ka bɔ yen aw bɛ chiffre dɔ de fara a kan pour que k'a kɛ 10 ni 1 ye n'aw tɛ se ka kɛ 10 ni 1 ye aw bɛ chiffre 1 bɔ a la pour que k'a kɛ chiffre 9 ye bon nin fila in bɛɛ la a ma kɛ chiffre 9 ye aw ka données tɛ ta n'a ma kɛ chiffre 10 ni 1 ye aw ka données tɛ ta aw yɛrɛ b'o dɔn comme aw bɛ sa cogo min na musalaha kuma yɛrɛ tɔ la en tant que n'a ma kɛ chiffre 10 ni 1 ye aw ka données tɛ ta en charge parce que n'u y'a composé cogo cogo toujours a bɛ bloqué ɲɛfɛ de a bɛɛ ye dossier kelen de ye awa a bɛɛ ye dossier kelen min ye o dossier kelen de bɛ yen sentiment foyi ma don a la mais diɲɛ mondialisation bɛ état min na bi k'a fɔ ko maliyɛndenw de bɛ nina ko kɔlɔlɔ kɔnɔ o tuma nina y'a daminɛ maliyɛndenw de la carte biométrique y'a daminɛ anw de la wa a ma daminɛ anw na a ma daminɛ anw na i b'a fɛ jamanadenw hakɛ ka dɔn i b'a fɛ k'a dɔn pour que jamana kɛlɛ ka ban o de y'a to i nana ni fɛn caman ye hali ni na ko yɛrɛ b'o la pour que élection ka se ka kɛ i k'a dɔn maliyɛnden joli de bɛ yen min bɛ se ka kala fili min tɛ se ka kala fili bon n'aw y'a dɔn k'a fɔ ɲagami kɛra la n'aw y'a dɔn k'a fɔ fɛn kɛra la fɛn min man kan ka kɛ a degun bɛ se jamanadenw ma fanga kura min bɛ yen n'u nana sigi fanga kan i mana sigi sariya kan i mana sigi k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ye fanga ta u yɛrɛ ma ten dɔrɔn kan'u cɔngɔ i mana o kama de i nana mun de la an nana de fɔlɔ de sera min na ka ko min régler an bɛ n'o de régler ko jumɛn de bɛ Mali la n'u tɛ ka ɲɛnabɔ ko jumɛn de bɛ Mali la n'u tɛ k'u da don a la mais nin n'a ko député kɛmɛ ni ko bɛ assemblée kɔnɔ n'u ko ko conseil national k'a sɔrɔ député ninnu ma nommé député ninnu nommé na de mais élection m'u sigi élection m'o député ninnu sigi aw ni Alahu Taala cɛ olu bɛ hinɛ aw la olu nana Mali kura de kama bɛɛ y'a dɔn Mali kura in bɛ ka taa sira min kan olu mago b'u yɛrɛ ka hɛrɛ de la mais jamana ka hɛrɛ tɛ ni jamana ka hɛrɛ de don an tɛ se nin étape la ni jamana ka hɛrɛ de don mɔgɔw tɛ kule san kelen ni ko aw kana ka maaw sɔrɔ kɛlɛ la ka tila ka olu hakili sigi ka layidu ta olu ye hɔrɔnya ni danbe kama o layidu ka tila ka wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an t'a si dɔn bɛɛ sigilen don bɛɛ man kunnen don bɛɛ ko i bɛ lamɛnni na i ka lamɛnni tɔnɔ kɛra min ye nin de don i ka sigili tɔnɔ kɛra min ye nin de don Asimu soutenili tɔnɔ kɛra min ye ko a wolola kɔlɔlɔ min na nin de don transition na kan ye min ye nin de don a wolola kɔlɔlɔ min na nin de don o de y'a to ne b'a fɔ aw ɲɛna minnu b'a fɔ ko non ko Asimu i tɛ Asimu feere i tɛ ka transition cɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan sa personnellement ne tɛ se ka transition soutenir nin kan kan a ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ ne tɛ se ka transition soutenir nin kan kan non ɲɛnamaya kun tɛ i ka hɛrɛ ka da i kɛlɛ ma surtout hɛrɛ min bɛ Asimu bolo malidenw de y'a d'a ma a bɛ hɛrɛ min kɔnɔ malidenw de y'a d'a ma a bɛ ka sara min ta malidenw de y'a d'a ma an sigilen don Asimu ni Asimu m'a yɛlɛma jɔn de b'a yɛlɛma ni Sukɛli m'a yɛlɛma jɔn de b'a yɛlɛma mais bɛɛ sigilen don bɛɛ ko kɔnɔ ko ninnu bɛ faso jɔ la mais yɔrɔ jumɛn faso bɛ se ka jɔ sans sɛbɛn faso bɛ se ka jɔ cogo jumɛn de la papier tɛ mɔgɔw bolo dossier tɛ mɔgɔw la faso bɛ jɔ cogo jumɛn de la e bɛ ka kɛlɛ kɛ jamanaden minnu ye e b'a fɛ jamana min yɛrɛ ka k'i ta ye e b'a fɛ diɲɛ ɲɛmaaw k'u bolo ta ka bɔ e ngɔnɔ la o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la e ni jamanadenw ma don da kelen fɔ ka bɔ da kelen fɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn de la bon jamanaden kelen ninnu de bɔ nin gɛlɛya ni nin tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ i sigilen dɔ dɔrɔn i man kunnen don k'an bɛ transition soutenir mais i t'a dɔn jamana ko ye jumɛn ye fɔlɔ jamana ko ye min yɛrɛ olu yɛrɛ ta olu bɛ girin dɔrɔn mɔgɔ nɛfɛ ko Asimu kunkolo ka di n ye dɔrɔn bɛ Asimu dɛmɛ mais ani bɛ k'a dɛmɛ tiɲɛ kan olu ye kelen ye a daluya bɛ kɛnɛ kan de o a dogolen tɛ a daluya bɛ kɛnɛ kan de CNT sigilen don kan min kan n bɛ CNT mɔgɔw dɛmɛ parce que ka da la a ka di n ye mais anu bɛ taa sira min kan k'o de ye tiɲɛ o ye nkalon de ye dɛ a bɛ kɛnɛ kan de o anw minnu bɛ girin girin na a y'a lajɛ fɛn fɛn bɛ nin mankanbati la an ye transition dɔ ta an y'a bɔ ta i ɲininka prévu kelen tɛ sɔrɔ u bolo parce que o jamana tɛ yen min bɛ se ka k'i ta ye o jamana tɛ yen n'o bɛ se ka lafiya o jamana tɛ yen min bɛ se ka base sɔrɔ o jamana tɛ yen min bɛ se ka c'est-à-dire o jamana ka k'i ta yɛrɛ k'a sɔrɔ e ka jamanadenw yɛrɛ ye olu bɛ kule la sɛbɛnko dɔrɔn nɔfɛ e ma se k'u ka sɛbɛnko régler k'a sɔrɔ données bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ données bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ ne yɛrɛ recherche de kɛ données bɛɛ carte d'identité base a données bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ Mali de bɛ se ka yɛlɛma Mali de bɛ se ka correction kɛ mais Faransi tɛ dɛ Faransi bɛ se ka plastique dɔrɔn de dilan o plastique in fana wari donna ka ban pewu Faransi yɛrɛ tɛ n'o plastique yɛrɛ dilan tugun e ɲa t'a la hali ni ye nina kɛ bi fisɛ de bɛ d'i ma parce que carte in tɛ se ka d'i ma carte wari de donna miliyariw de donna a da fɛ wari de donna donc solution t'o la solution t'o de la mais ani k'a fɔ ko Faransi de b'an ka données yɛrɛ base bɛ Faransi de ko a daluya bɛ cɛ min bolo ko a ka bɔ n'a ye ko ye nkalon de ko ye nkalon de hali bɛ ka passeport ko min fɔ ko passeport bɛ Faransi ya fɛn wɛrɛ tɛ passeport kɔku dɔrɔn de bɛ dilan Faransi ya a kɔku dɔrɔn de bɛ dilan Faransi ya voilà passeport carte kɔku o dɔrɔn de bɛ dilan Faransi ya mais données bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔ
ni dɔnne bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o jamanadenw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani kɔnɔ aw sigilen don bɛɛ sigilen don k'i dayɛlɛ bɛɛ sigilen don dɔrɔn hasira ni ɲɛngoya kama oui ne bɛ transition contre la ko ne malien den de ni ne tɛ Asimu fɛ jɔn de bɛ se ka ne daminɛ ni ne t'a fɔ n tɛ Asimu fɛ a bɛ fanga la bi a man di ɲɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ ni na ko kɛlɛ tɛ jɔn de bɛ se k'o bali personne mɔgɔ si tɛ se k'o bali o ye ne ka hakɛ ye o parce que ne de bɛ k'a sara mais min tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ de an tɛ se k'a soutenir nin kan kan ni maa min y'a soutenir nin kan kan e ka da la e y'a soutenir personnellement e yɛrɛ mais e tɛ ka soutenir jamana ko la dɛ parce que jamana tɛ taa sɛbɛn kɔ jamanadenw tɛ se k'i soutenir ka k'i fɛ en tant que n'u m'u ka sɛbɛn sɔrɔ mais sénégalais mɔgɔw b'u ka sara ta ala ma don o don mais député kɛmɛ ni ko olu wulila bi k'a yira k'a fɔ ko Kawinji ye olu nɔfɛmɔgɔ de ye mais aw maliyɛn den minnu n'u sigilen b'aw kama n'u bɛ k'aw kunkan k'o kuma fɔ n'u bɛ k'aw ka gɛlɛya n'aw ka tɔɔrɔ fɔ député kelen jumɛn de wulila k'a fɔ non a man kan ka kɛ tan a député bɛ yen wa député kɛmɛ ni kɔ a sɔrɔla assemblée kɔnɔ yen wa a sɔrɔla CNT kɔnɔ yen wa a tɛ o b'a yɛrɛ ye mago foyi ta aw la aw yɛrɛ de bɛ k'aw yɛrɛ ka wuli k'aw ka kɛlɛ kɛ k'aw ka jamana denya yɛrɛ k'aw ka dignité yira aw ka dignité tɛ falen fanga nɔfɛ a tɛ falen tɔgɔ nɔfɛ ni ko min bɛ kɛ Asimu la o bɛ k'a la de o ye Asimu de kungo ye mais pour que ko kana sɔrɔ ko kana k'a la diɲɛ mɔgɔw kana fɛrɛ a la o bɛ dépend jamanadenw de la minnu bɛ bu ni bɛɛ la olu bɛ yɛrɛ ɲini de la olu bɛɛ dɔrɔn tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ t'o tɔgɔtigi i bɛ t'o de supporter wari bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ t'o yɔrɔ de supporter i bɛ t'o yɔrɔ de majamu mais ani tiɲɛ de don a réalité i tɛ se ka bɔ ni tiɲɛ o parce que tiɲɛ tɛ baara tɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ kan transition ma sigi tiɲɛ kan a bɛ ka taa fɛn dɔ bɛ yen a ma sigi tiɲɛ kan mais a bɛ ka baara de kɔ o baara nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais n'ale ni sisan tɛ san kelen ni kɔ an b'a san filanan kɔnɔ mun de passera mun an minnu bɛ diaspora kan aw bɛ bu ni bɛɛ la an ka jamana e bɛ ka vi wali jamana dɔ de kan e balen b'o sɛbɛn de la k'a sababu kɛ i ka jamana ka sɛbɛn ye n'i e tɛ kodɔnbali ye n'i e tɛ kunfin ye n'i e tɛ lagalagatɔ ye i sigi k'i miiri kɛ yan min bali sɛbɛn na États-Unis min bali sɛbɛn na Allemagne min bali sɛbɛn na i ka jamana de y'i bɔ jamanadenya la min nana ko a bɛ changement don a la san kelen ni ko o ma da don e ka kuma la o nana tiɲɛli wɛrɛ don a kɔnɔ min tɔ ye i t'i sigi k'i miiri e ka vie de don ou bien ale ka vie de don ale bɛ k'a ka vie de protéger o a tɛ ka jamana makara dɛ yɛrɛ makara ni jamana makara o ye nkalon de ye tɛ kelen ye dɛ ne y'o de kɛ Asimu sigira don min ya vie dɔ bɛ yen a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la mais an bɛ se ka k'a fɛ kɛcogo jumɛn de la aw yɛrɛ ni Alaw ta lajɛ aw minnu b'a tɔɔrɔ kɔnɔ a y'a lajɛ dɛ n tɛ ka transition ban f'e ye dɛ mais i ye mun de kɛ malidenw ye nin na ko kɛlɛ la kana sɔrɔ an ka kɛlɛ la an ka kɛlɛ ɲɛ bɛna sɔrɔ a la cogo min k'o mago k'an mago sa tugun ka tila k'a yira tugun aw bɛna solution ɲɛna la mais a solution ye jumɛn ye a wolola min na nin de don bɛɛ sigilen don oui transition bɛ ta mais yan trahi de trahison totale de don yan trahi k'a da an yɛrɛ ka kodɔnbaliya de kan parce que an bɛɛ sigira de Faransi dɔrɔn de bɛ kɛlɛ la jamana tɔw bɛɛ yen dɔrɔn k'a fɔ i bɛ kɛlɛ la i ye mun de kɛ foyi olu to président de bɛ taa fɔ hali ka groupe la denw ye n'an bɛ baara la an bɛ baara k'u bɛ baara jumɛn de la k'u ka bɔ n'a ye i tɛ baara la i tɛ baara fosi la kuma dɔrɔn tɛ baara ye o kuma dɔrɔn tɛ baara ye kɛwale dɔrɔn ka t'i sigi WhatsApp ni fɛn kɔnɔ an bɛ baara la mais baara la yɔrɔ jumɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ degun o degun kɔnɔ bi an bɛ transition ka degun kɔnɔ a ba transition ka degun bɔlen kɔfɛ an bɛ Italie ni Allemagne ni Espagne ni Turquie ka degun de kɔnɔ bi parce que i ma wuli don o de bɛ baara la ne ɲɛ t'a baara nɔ la don o de bɛ baara la o kuma dɔrɔn tɛ o a bɛ wuli ka jo de kɛ ka engagé k'a yira k'a fɔ ko Faransi dɔrɔn tɛ mais bi i nana yira ko Faransi dɔrɔn de b'a la i nana yira ko a gɛlɛya bɛ Faransi dɔrɔn de i nana yira ko a tɔɔrɔ bɛ Faransi dɔrɔn de i nana yira hali o Faransi kelen fana ko maa dama min fɔra maa dama min b'u bolo yan ko maa dama in yɛrɛ bɛɛ tɛ ko maa dama damaw dɔrɔn de ko a gɛlɛya b'o olu de kan k'olu tɛ sɔn k'a bɔ passeport la k'a sababu k'o o de mais e ka ɲininkali kɛ ko maa ba yiri ka joli de taara business sira fɛ e k'o ɲininkali kɛ o da ka ca dɛ maa ba yiri ka joli de taara o business sira fɛ aw ni Alaw ta la cɛ o jamana tɛ faama min bɛ hinɛ jamanadenw na ni jamanadenw m'o faga da de yira n'aw m'aw faga da yɛlɛ n'aw ma wuli k'aw yɛrɛ dɛmɛ cɛ t'aw dɛmɛ muso t'aw dɛmɛ dɛ aw ɲɛ bɛ journaliste fɛn fɛn na aw ɲɛ bɛ vidéokɛla fɛn fɛn na aw ɲɛ bɛ blogueuse fɛn fɛn na a ye t'aw ka ci la olu bɛɛ b'u ka intérêt de nɔfɛ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ transition ka daluya t'u bolo preuve t'u bolo parce que jamana yɛrɛ olu yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn o jamana Mali kɔnɔ i bɛ n y'o de fɔ n ko Mali kɔnɔ dugu minnu bɛ yen n'i y'a ye k'u bɛ k'u ma kara seta o dugu kɔnɔ e ka taa carte d'identité dɔrɔn ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ cɛ kelen cɛ fila de bolo yen o jamana bɛ o kɛcogo la minnu sera ka bɔ n'u ye sɛbɛn ko ɲɛdɔn i bɛ jamana minnu kɔnɔ ka tila k'olu sɛbɛn sɔrɔ olu bulon kelen bɛ yen transition nana ka degun min yɛrɛ lasa ma maa dama min bɛ nin transition in kɔnɔ papier ko degun la carte séjour ko degun la RSPC ko degun la passeport ko degun la est-ce que a tun bɛ IBK tile la wa
Ne bi ma obu dado ni ndela. On est décis pour les transitions bi. En décira transition kama bi transition yambe décis. Ay malien dem bela gelem anjigila tigara de. Na uta fo ne ba fo de. Siga to la de. Nenu sigira ga kuma de. Kuma kan chama be ne bolo yande. Horonya kuma chama temena nenu chede. Are etoro bi be kam mi fo ko transition on est décis. Mo worete ne yere de décira ni transition kama. C'est horonya e kuma kande, horonya e leidudi, horonya e kewaledi. Oredo. Amrumba gile ya kono, awbe tota kawbo mali denyalawa. Awbe tota harbi kalameni ke kawbo mali denyalawa. Awbe to nin ketugola nin souffrance nin kono tuguwa. Oya aw kungoye. Mimba kono ni ndedo. Transition nana ka transition de ke amrumbe jamana ko kaya. Ye discours fenfenga discours be bambolo ya. Inana na kamina ni horonya kuma kamunya asite yemi lawalia. Personne, il m'a fait lawalia. Ay ni ngani ke raison to like. Ambe malla anga mali deme. Mali be dinge kono. Mali be sega bo dinge kono mali don ko wa. Mali be sega yelema ka ke mali kura mali don do be tonyo kono wa. Obi sega ke chogo dumendela. Ni nya to solution no. Minye oyoyi. Ouais. Asmuye mo traide trahison totale ne ben ta fo ka bo la peu kana siga la peu ouais asmuye trahison de ke mais abena wolo mina nimbe ko fe ne o de fo nko ma be transition no fe o de be la ka botu ko transition kele la gosi e mami nye senite la gosi e ma asimu la gosi dia e mami nye suke la gosi e ma asimu la gosi dia e be siga fo choko jumela e be asimu de fe mete senite fe mais o be famu choko jumela ni malien famba na ka ko do malia de te. Aw de be ka senité la gosi aw de o transition kele ni souteni mais ni ame transition yere ngo senité de do ni senité te transition be ya ni senité te asmu be wa ni senité te sukel be ya amo kele nu de be botuku kaira ka fo mbe asmu fe mbe sukel fe mente transition senité mimbe ibolu la gosi ibolu guruja depuis ni nyoro la malien de on kanga familialité so ko ka fo ko no me obe fam chugo jumeda ni fen flende be tani nyonyo président de ministre ni ensemble à part de ça monde be olu de do est-ce que l'Assemblée la gosi ka foko ebe président de soutenir ebe président soutenir choko de la assemblée be ha président te sika foi kena ma passer assemblée de ministre te sika foi kena ma passer assemblée de ko be nyon kono tande ni fanga saba mbebe nyon bolo tande ni fanga saba de jamana ni fanga saba de jamana lilie jamana fanga be nunde bolo olu te jamana ko jamana te ha e assemblée au ministre ni numbe sigira ni président ka nyamaria de o président kele nyamaria ke ka fe munu sigi ebe ko olu la gosi ego kono ka halbi ko etega président doya ko halbi etega ministre doya mais ay video kala o tanu kuma kande sa ayu la jedoro ay tu ka video la jedoro ne ma fongu betla ka boya kanunu la kariya ibetla ka boya ka transition la kariya ka senite kele la kariya ne nta fo ka bo ne kunko ni malien de munumbe koka no luga problème de ma résolu transition ne ta soutenir ne ta ni ndewo awambo sira kele ndeka fo itato ni nebe transition soutenir non amunu yere ba toro kono no lu yere ko ku ba soutenir I ka soutenir ke olu re ba toro na nyani kono ne ka foi matunu me abena wolo mina ate wolo olu nyew ibobo akalama de iba wunya na de bonina tena boala onina mintena boala sister na obala ka foko aga bola igoko te boala jonne bi sigi tugu ko wai ko sorson mena nyinana o sorson jumende ba fe ko de o sorson jumende ni yere teki yere neke ni yere teki yere bla sira doka ko sorson be nali mais sorson be na togo jumela na sori hakili ka kene kon o sorson be na ka esigilento o sorson be na ka eto lamen nawa o be na togo jumende la akira muso akira che baby sigi wi sorson be na sora la kofe abeta nyogo nege tande be mago be sia tande obetla ka bla nyogo na tande horo ibolote koko soro ka yelema kanata fenfo kono fembinti tai ite femi nkona kodo ito donde na fa mawe nete ni nkona kodo iye ninde fo ninde do me ndale mbala chieta la parce que la ite mali fama la de bebodo la do tout la de ah donc now ya usigi de ah ikoni me auto kololo de kono ala ka bedeme sali internet ambe ponju goro I
sisi le fado baby ko chobe tuko sana ko wana ba mana boja kuma buto ko momoni mana boja to be sira je fo ku be ni chambe ni ko wana ba mana boja kuma buto ko momoni mana boja to be sira momoni benda na chambe ni ko do bi kena yes ko do bi kena yo Motigasanye, Korobi Kenane Perio, Korobi Kemake Kansanye, Jigi to the Adamadina, Majitawa Motibalola, Jigi to the Manifina, Mumio Titi Balola, Leye Jigi Alani Pirade, Kana Jigi Kenny Fandae, Leye Fighter Paki, Kaka Hadi to Tenetuna, Alia for Alia for me, Ali for Father. Kale teri tu ye Johnny, Uriba